अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, क्या हाल है आपका। आज हम जो है वो एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो लेक्चर है वो एजुकेशन है और हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है तालीम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे तालीम क्या चीज़ है। आइए हम जो है वो पढ़ते हैं। तालीम से क्या मुराद है। तालीम एक ऐसा अमल है जो एक मुतअल्लम कहते हैं तालिब इल्म को, की तमाम सलाहियतों और हमा पहलू नशोनुमा के नतीजे में उसकी जो शख्सियत है उसको निखारती है। तालीम क्या करती है, एक स्टूडेंट्स की जो है वो तमाम जो शख्सियत के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उनको उभार कर जो है वो लेकर आती है सामने, कि वो मुआशरे के अंदर अपनी, चाहे वो मुआशरे के अंदर उसकी सोशल लाइफ हो यानी कि या उसकी जो है वो फैमिली लाइफ हो, जो भी लाइफ है, ठीक है जी, उसकी इनफरादी जिसको आप उर्दू में कहते हैं इज्तिमाई ज़िंदगी है, उसके अंदर वो एक कामयाब जो है वो शहरी की हैसियत से जो है वो रह सके। और तालीम जो है ये किन जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बनी है, एक है एजुकेरी और एक है एजुकेयर। एजुकेरी क्या होता है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एजुकेरी के मायने हैं टू ब्रिंग आउट। टू ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, बाइस बनना, सबब बनना, वजह बनना, ठीक है जी। और उसके बाद यानी कि अपना इजहार करना। और नेक्स्ट जो है एजुकेयर। एजुकेयर के क्या मायने होते हैं, एजुकेयर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को परवान चढ़ाना। अब ये दोनों जो लफ्ज़ हैं एजुकेरी और एजुकेयर, ये दोनों मिलकर जो है वो ये तालीम की इस्तिलाह बनाते हैं। अब एजुकेयर के अंदर क्या होता है, एक स्टूडेंट परवान चढ़ता है, वो अपने इखलाकी किरदार के अंदर परवान चढ़ता है, वो अपने आला जो किरदार की तश्कील करता है, वो तस्खीर कायनात के बारे में जो है वो जानता है, वो मार्फत इलाही में जो है वो ये को पहचानता है। उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला की कायनात जो बनाई हुई है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, एजुकेशन की जो इस्तिलाह है ये किन दो अल्फाज से मिलकर बनी है। अंग्रेज़ी में जो तालीम के मतबादल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है एजुकेशन, यानी कि तालीम किन दो अल्फाज से मिलकर बनी। मैंने आपको पहले भी बताया ये दो अल्फाज जो हैं एजुकेरी और एजुकेयर, ठीक है जी। पहले मैंने इसलिए डिफ़ाइन किया ताकि आपको जो है वो परेशानी ना हो। एजुकेरी का क्या मतलब है, एजुकेरी भी ये लतीनी ज़ुबान के अल्फाज हैं, एजुकेयर भी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एजुकेरी जो है ये इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग, यानी कि सबब बनना, इजहार करना, कोई चीज़ बाहर, छुपी हुई चीज़ को बाहर निकालना। जैसे के ज़रिए इंसान के अंदर जो सलाहियतें होती हैं, जो छुपी सलाहियतें होती हैं, उससे क्या होता है वो बाहर निकलती हैं। तालीम जब इंसान करता है, इंसान के अंदर जो मौजूद सलाहियतें छुपा कर रखी होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। इससे क्या वो अपनी खूबियाँ जो है वो दिखाता है लोगों को। उसके बाद जो एजुकेयर है दूसरा लफ्ज़, ये जो एजुकेयर है हमने पहले भी पढ़ा, इसका मतलब है टू ब्रिंग, परवान चढ़ाना। तालीम के इंसान बुलंदियों को छूता है, तालीम के ज़रिए इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानता है, तालीम के ज़रिए इंसान ये कायनात के बारे में जानता है, तालीम के ज़रिए इंसान अपनी इखलाकी इक़दार को अच्छा करता है, तालीम के ज़रिए इंसान में अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, तालीम के ज़रिए इंसान के अंदर जो है वो आला किरदार की तश्कील होती है, अपनी शख्सियत को अच्छा करता है। उसके बाद अब लफ्ज़ जो एजुकेशन है यानी कि तालीम है, ये इन अल्फाज मिलकर बना है। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है, तालीम की जो जामे तारीफ़ हमने की, सबसे पहले उसकी तारीफ़ के जो पहलू थे वो कौन कौन से थे। सबसे बड़ा पहलू ये था कि जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, उसकी सलाहियतों का इजहार करना। सेकंड है वो उसका स्टेप था कि जो स्टूडेंट है, जो मुतअल्लम है, स्टूडेंट को उर्दू में मुतअल्लम कहा जाता है बेटा, मुतअल्लम की शख्सियत की तकमील करना, यानी कि उसकी शख्सियत को निखारना, उसकी शख्सियत को मुकम्मल करना, उसके अंदर जो खूबियाँ हैं उनको उजागर करना, जो खामियाँ हैं उनको दूर करना। और स्टूडेंट की जो है, स्टूडेंट
بیہیو ہے، اسٹوڈنٹ کا جو کردار ہے اس کو اچھا کرنا، تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے، تعلیم کا فائدہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کامیاب کرنا تاکہ وہ ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے جو ہے وہ معاشرے میں پروان چڑھ سکے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، ہمارا نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ سقراط کی تعلیم کے متعلق رائے۔ سقراط ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، مفکر تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ایک نام ہے ہسٹری کے اندر، وہ اس نے تعلیم کی کیا تعریف کی؟ دیکھیں بہت جو ہے سال پہلے، کئی سو سال پہلے یہ جو ہے شخص جو ہے وہ اس نے تعلیم کی اس وقت ڈیفینیشن کیا کی تھی؟ سقراط نے جو تعلیم کو سچائی کا رستہ، ہاں انسان جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے، حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو وہ علم حاصل کرے۔ دیکھیں نا، علم کے بغیر، علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے جاننا، پہچان، کسی کے بارے میں جو ہے وہ غور و خوض کرنا، اس کو پہچاننا۔ اس کے بعد ارسطو، نیکسٹ کوسچن ہمارا ہے، ارسطو کے نزدیک جو ہے وہ تعلیم کیا تھی؟ ارسطو بھی بہت بڑا جو ہے وہ فلاسفر ہے، مفکر ہے، اس نے بھی کئی بکس لکھی ہیں، بڑی تھیوریز پیش کی ہیں۔ اب ارسطو کیا کہتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ انسان کے اخلاق کی نشو نما ہے، انسان کے کردار کی نشو و نما ہے، انسان کے جسم کی نشو و نما ہے۔ دیکھیں نا، اب علم نہیں ہوگا انسان کو اخلاقیات کا نہیں پتہ ہوگا، بولنے چلنے کا نہیں پتہ ہوگا، اٹھنے بیٹھنے کا نہیں پتہ ہوگا، اور بڑوں سے بات کرنے کا نہیں پتہ ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنے کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو لہٰذا ارسطو کہتا ہے کہ انسان کے اخلاقیات کو اچھا کرنا۔ اس کے بعد افلاطون، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نیکسٹ کوسچن ہے، افلاطون نے تعلیم کو کون سا عمل قرار دیا؟ افلاطون یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ فلاسفر تھا، مفکر تھا، اس کا بھی ہسٹری کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ افلاطون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو تعلیم ہے ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ بناتی ہے، تعلیم ایک جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ اگر ایک معاشرے کے اندر پڑھے لکھے افراد ہوں گے وہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ کہلائے گا۔ جیسے ایک صحت مند انسان ہوتا ہے، اسی طرح تعلیم جو ہے وہ ایک صحت مند جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ قائم کرتی ہے، برائیوں سے پاک معاشرہ بناتی ہے، اور اخلاقیات والا معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت کا پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو پڑھا ہے ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نے سب سے پہلے تعلیم سے کیا مراد ہے، یعنی کہ تعلیم جو تھی ایجوکیشن ورڈ تھا، اس سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ کن دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ہم نے پھر وہ پتہ لگایا کہ ایجوکیئر ہے اور ایجوکیری۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ جو ہے وہ نیکسٹ کوسچن پڑھا، ایجوکیشن کی جو ہے وہ اصطلاح کن دو الفاظ سے مل کر بنی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ تعلیم کی جو جامع تعریف کے اندر ہم نے جو پہلو تھے وہ کون کون سے ڈسکس کیے تھے۔ پھر ہم نے پڑھا سقراط کے نزدیک تعلیم کی کیا اہمیت ہے، افلاطون کے نزدیک جو ہے وہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور ارسطو کے نزدیک جو ہے وہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس لیکچر کو بیٹا اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم۔